Og karong adlaw mga badi kay harvest man sa humay badi sa basakan sa akong igagaw badi mo nang akong gianhi badi kay curious kay ko ining harvester badi kay wa man gud ko kadulit ani badi og tan-aw sa personal badi kay perti man ning kusuga kay mohabab og humay badi unya paspas pug kay siya ba maputol og giunsa niya og unsay porma aning blade badi mo na nga ako gyud siya gitan-aw sa personal badi kay sa unang panahon badi wala pa maguni na uso ning harvester. Ang style na mo sa una badi magani-ani man to badi magdala man ka og garab nya wa pa gyud siguro badi nga maputol pa na imong kumingking sa dugay nimong panggarab dia badi kay hait biya putong garab sa unang panahon badi og tungod sa kahitik sa atong panahon karon badi ingon ani nakapaspas ang magharvest og humay og ikaduha badi di pug ka mabala ka adi nga malangan-langan ang pagharvest sa humay kay kini siya perti magyong paspasa lahi ra magyud kay sa unang panahon badi nga mag-ani pa ka maghakot unya human ninyo pag-ani og hakot dia badi magpaabot na pud mo sa schedule sa sulpot badi og unsang adlaw na pud makalugar ang sulpot mo na nga langan kay sa unang panahon dili pareha karon badi nga high-tech na gyud kaayo ingon ani kapaspas ang pagharvest badi bisan pag mag-ulan badi di na ka maproblema bisan pag dili nimo tiwason kay di man pud siya mabasa badi kay nagbarog man perminti di man pareha sa una badi nga kung maputol na nimo ang humay simpre tabunan pa man nimo og trapal mo na nakadiferensya sa una og karon badi og tungod sa kahitik sa panahon karon badi mawad-an na yung taog trabaho ang mga pobre sama adtong uban badi nga way kabasakan gusto lang mangani aron lang makabugas badi kay ang tag-iya karon sa basakan badi di na gina gusto og di mano gusto gud nila kanang dali ra maharvest badi aron dili malangan og dili pud ingon nga maabtan sa pagbaha og dili pag-ulan kining pagpanguma badi mura ra gid pud ni siya og sugal dako kaani og puhunan ug wa pa kay siguro nga magkautang-utang ka pa ug wa pud kay kasiguruhan badi nga magmalampuson ka sa imong giuma kay naa magyud pud na ang pagpilyur badi di magyud na kalikayan sa panahon manggod badi maunang sa ubang tao badi makaingon gud sila og makaani nga grabe og kwarta o ginapala og ginapiko pero wa sila kahibalo badi nga ang utang dai badi ginabuldos o ginabakho ug tuod badi kini dito og nagihawol badi ako ra pud ning maigagaw og parinti unya kini pud sila badi mo ni mga batang pamo kay ni sila badi pamugas ba ug tuod badi bilib po ko ini mga chuloy badi kay musugot nig hawl isa ka adlaw badi nga wala gyud kan anay unya tagaan lang na nimo sila ice water og biskwit badi kumbati na kay na sila badi pero kuya sab nig teknik ning mga chuloy badi kay inaghuman nila ana og hawl badi mo request ra badayon na sila og kinilaw nga barilis og kinilaw nga nuko sigarilyo badi mga baratohon ra sab ang ipag-request ani unya og parte sa ilminon badi kung imo nang tagaan og coke og beer badi di gid sila mo inom ana kay makayuti ay kuno unya makahubog pud kuno ang gusto kuno nila badi kana yung kunong fresh milk nga gatas gyud badi nga gikan gyud sa baka kaayo ra kuhaan ani og kanang ginatas ka baka badi patutuyon atong baka kay mo magilang request gyud gatas gyud sa baka grabe po ning mga chuluya uy maunang ang request nila badi amo ginantumanon kay laliman po kang maghawol badi usaguna ka kilometro kung imo nang balik-balikon didto badi way siguro kana imong duha ka itlog badi nigabot didto usa na lang kabuok kung imo lang nagpasat-pasanon mauni na kanindot sa probinsya badi kay kung kitay makagrasya o kitay makaani makapalit naman dayon ta og lami kay pagkaon lipay na kay taana og ang nakanindot ani badi kay makakaon den ta og presko nga humay og makapahinambog pud ta nga humay sudanan murag tagaw unya badi kay bag-o mang ani badi mo na nga di gid na mawala diha badi ang kanang naigiingon nila nga tilaw pero taysa badi sa dugay na kong yaw og dugay na kong video diha badi gigutom naman noong ko badi mo na kita mo kog pan badi siyempre hangkab dayon badi kay gutom naman badi lisod ra ba kayo kitay maunhan nya dili ta mabinlan pero tan-awa ang mga chuloy diri badi relax ra kaayo.